Ma-continue kita, no? Makita ang slideshow, makita? Yes, Yes, sir. sir. Ano, Yes, sir. Iwan? Yun. There na ako magbasa nga daw, ano. Sige, start kita na. So, our subject for today is survival techniques. So, our scope of presentation is first is keyword for survival, common survival stressors, or survival planning and survival kits, preparing and types of shelter, identifying water sources, firecrafts methods, identification of food for survival, and preparing traps and snares. So, next kita. So, keyword for survival. So, amo ni ang aton nga keyword. So, ma-proceed lang kita. First is S, size up situation. If you are in a combat situation, find a place you can conceal yourself for the enemy. Kanara for example, nga sa lugar kitabi, kung hindi laman sa mga ibang tao for sa animals, sa bukid bikita or sample no, dapat i-ano gid natin, ibutang gid natin ang aton nga self sa safe kung may mga mag-abot nga mga manog dyan or ibang mga tao nga may ibang nga paminsaran. So, first gid natin nga imuon, i-conceal natin ang self natin. So, you use your all senses and your haste make ways. You make a wrong move when you interact quickly without thinking or planning. That move may result in a capture or death. So, sa atin, gamitin din natin ang senses natin. Ano na. So, next kita. So, maintindihan ninyo? Copy? Sura, ibaga sa bato na. Yes, sir. O, yun. Naintindihan, sir. So, ang diyan natin nga subject, ano lang natin, tawag daw, i-compress lang natin sa kay limited ang ating nga time. So, naka 50 slides kita. So, ang ating nga, ano dyan, is recorded na siya. Kung may other gusto pa gid nga mag-explain is anytime pwede ka mo kamangkot ka nakon sa group chat about the ating topic for today. So, madiretso kita. R is remember where you are. In a spot your location on the map or related it to the surrounding terrain. So, ang bukid natin, ang surrounding terrain sa ating is may high hills and low ground. So, mas better nga sa kita, sa high hills kita permi. V. Vanish, fear, or panic. The greatest enemy in a combat survival invasion situation are fear and panic. Alam larang nga kung sa situation kita daw hindi kita ka-decide kung ano ang aton imuon, daw ang aton nga self daw uncontrolled. So hindi siya kita madali-dali kang mag-decision kung ano ang aton nga imuton. So diyan kita karang i-train natin ang self natin nga maging calm biskan sa diin nga sitwasyon. So next kita. Sa I, improvise. In the Philippines, we have items available for our needs. Many of these items are cheap to replace when damaged. So,
Medyo mangguro ka natin, mas sanay mangguro kita mag simple-simple lang ang mga bagay nga maghimo kag mag himo ka mga bagay-bagay nga biskan sa maghimo kang kalayo. So next kita. V. Value living. All of us were born kicking and fighting to live, but we have become used to a soft life. So, ano na, sa kalabanan kita sa mga Pilipino, born for fighting to live. So, it needs kinra naton sa aton self nga daw diyan gid kita nga maging strong. Next. A. Act like the natives. So the natives and animals of a region have adapted to their environment. Kanablar nga ano ang act like the natives. So for example yan kara mga kung sa diin man kita nga lugar, so aram kita mag-adjust, di ba? Daw ano man sa kanaton nga kung sa iba kita, for example, mag Iloilo kita, daw Ilonggo man kita, kung sa Aklan kita, Aklanon kita. Para lang hindi malata nga katig-ang aton nga harambalon nga kinaray-agi kita. So amo na ang aton nga example, daw ga-change kita para maka-adapt kang ibang for example lang sa lengguwahe, maka-adapt kita. So amor ang sarang mas madali nga example nga angay sa act like a natives. So L, live by your wits, but for now, and learn the basic skills. Without training or basic skills for surviving and invading on the battlefield, your changes of living through a combat survival and invasion situation are slight. Learn these basic skills now, but not when you are needed for or are in the battle. So ang aton nga ano ya for ano gid mo ang aton nga klabanang gina survival techniques ginahimo sa mga inactive sa military combat. So may kadalasan sa aton nga kaninyo hindi gid kamo kagawa maintindihan or ma-adapt ninyo la kung ano gid man ang ano ang ginaobra or gina-practice during trainings. So, muna, next kita. Psychology of survival. It takes much more than the knowledge and skills to build shelter, get food and make fires, and travel without aid of standard navigation devices to a living successful through a survival situation. Some people with a little or no survival training have managed to survive life-threatening circumstances. So, ang main nakara is kung ikaw nga person gamay lang imo nga trainings kag na-experience sa life mo about sa mga survival, so mas hina gid ang imong skill nga ano para kay simple wala mo na experience ang mga amora nga bagay, wala ka ti trainings, so mabudlayan ikaw gid mag ano kang imong mga decision kag imo nga obrahan. First is look at stress. Before we can understand our psychological reaction in a survival settings, it is helpful to first know the little bit about stress. Stress is not a disease that you can cure or eliminate. Instead, it is a condition we all experience. Stress can be described as a reaction to pressure.
So amo gid ra stress, di lang stress sa module natin. So labanan gid stress sa module amo na stress sa eskwela as a students, no? So dapat aram kita mag-overcome kang aton nga stress. So naintindihan naman guro kung ano ang stress kay daw always naman lang mabatyagan kung estudyante ka pa lang. Survival stressors. Any event can lead to stress, and everyone has experience. Events don't always come at a time. Often, stressful events occur simultaneously. So, amo na ang sarapang mga meaning kang mga stress. So, next kita. Second is natural reaction. Man has been able to survive many shifts in his environment throughout the countries. His ability to adapt physically and mentally to a changing world kept him alive while other species around him gradually died off. So, amo na kung ibig sabihin na kung gamay ang aton nga naman-an, so mas madali gid kita kag mabudlayan gid kita. Third is preparing yourself. Your mission, so Ridian is nakabutang is soldier. So sa inyong mission sa kaya nga situation is ma-overcome ka matapos kung ano man ang inyong mga courses or ginabuol sa college life. So amo na kailangan before ka mag-start kang first year, before kita maglapak sa college, so naka-prepare naman guro ang self nyo kung ano man ang mga challengings kag magabot sa life natin, no? So next kita. Survival planning and survival kits. So diyan kita sa next topic natin. So survival planning is nothing more than realizing something could happen that would put you in a survival situation. And with that in mind, keep taking steps to increase your chance of survival. Do survival planning means preparation. Preparation means having a survival items, knowing how to use them. People who live in snow regions prepare their vehicles for a poor road condition. So, next kita. Importance of planning. Detailed prior planning is the initial in a potential survival situation, including survival consideration in a mission planning will enhance your chances of survival if an emergency occurs. For example, if your job requires that you work in a small or next natin nga example lang ba is how given saan kayo sa sector nyo nga hintawan ka mo kang inyong assignment or task para kaninyo. So, dapat naka-prepared ka mo ka mga things kag utensils ninyo para maging smooth kung ano man ang mga ang mission para kaninyo or something assignment o task para kanyo para smooth lang siya. So dapat makadarag ka mo or kumpleto ang inyong mga things. So next kita. Survival kits. So diyan kita sa natin ang for a soldier amo ni ang mga things nga madaragin nanda. The environment is the key
to the types of items you will need in your survival kit. Survival kit you should have. So, as a soldier o maging soldier ka mo sunod in the future, kung gusto nyo sa AFP ka mo. So, first aid items, water purification table or drops. C is fire starting equipment, signaling items, shelter items like metal match, waterproof matches, and signaling mirror, whisk, compass, fish hook or and fish line, an anak handle and small lens, water purification table, solar blanket, surgical blades, condoms for water storage, so needed needle or thread knife and slingshot if possible. So next kita sa shelter. When considering shelter is a site of selection, use the word bless as a guide. So may meaning siya, amo ni ang inyong i-mind ged ang word na bless. So B, blend in with the surroundings. L is low, tapos I, irregular shape. S, small. Next, another S is decoded situation. So next, type of shelter, pancho, linto. So amo ni ang anang example, amo ni ang pagbuhat ng pancho tent with a frame. So nakuha nyo ang idea. It takes us only short time to minimal equipment to build. Amo ni ang mga kung paano ibuhatin. So may lihan ka mo. Next, natural shelter. Do not overlook the natural formation to provide shelter. Example, caves, rocky caves, crevices, camps, and bushes, a small depression, large rock on either sides of hills. So, hindi lang gid sa paghimo kang tent, pwede man natin na himo ang shelter sa mga natural formation nga gin-provide sa ating lugar, like mga kuweba na. So next is water procurement. Water is the one of most urgent need in survival situations. So may naka-examples kita rin dyan sa aton nga screen water sources in different environments. So an environment is at sea, at bench. So sources water, sea, rain, use next kita. So water procurement kung sa bukid, ang sara natin mabulaan kang tubig is ang saging. Doon mong puno na sir nakuha. So next kita. Steel construction. You can use steel in a various areas of the world. They can draw moisture from the ground and the plant material. If you need certain materials to build a steel, and amo ni ang igamiton nimo. Water purification is rainfall collected in a clean containers or in the plant is usually safe for drinking. By drinking not potable water, you may contract disease or swallow organisms that can harm you. For example, of such disease or organism are amo ni ang mga example. So next ka. Amo ni pa ang water purification device. So if the water you find also muddy, stagnant, or full of smelling, you can clear water by placing on a container or letting it a stand of 12 hours. So kung ang tubig nga igga,
kung sa sirilanta na i-ano mo, ang mga igto ra is mag-ubos siya, mag-down. So, pwede nimo mabuo lang sa babaw. Next kita. Amo ni ang ang iya nga example. So, firecraft, paano mag-imo kang kalayo? Basic fire principle. To build a fire, it helps to understand the basic principle of a fire. Fuel in a contagious state does not burn directly. When you apply heat to a fuel, it produces gas. Second, site selection and preparation. You will have to decide what is site or argument to use before building a fire consideration. First is the area. So, terrain and climate which you are operating. So, kailangan mo man kung ano ang area nga mas dasig ka mag-build kang fire. So, next is the material tools available. Kung ano ang mga nandyan nga mga gamit nga mas dali lang nimo makita sa palibot. So, next is time. How much time you have. So, kailangan mo man kung makabuild na kang fire, kung gadala mo rin or something nga gapon nga pagabi. So, need mo gidra ang ma-manage ang time nimo before mag-abot ang gabi. So, next is need. So, yeah, why you are need fire. So, matik naman kung sa din mo kailangan. So, and then security. How close is the enemy? So, hindi naman siguro kailangan ng security para sa natin kung hindi man kita a soldier or sa men in uniform. So, amo ni ang mga example ka mga firewall na nga mag-defend sa farm mo nga hindi siya bla madali-dali mapatay. So, next kita. Next is materials for building fire. So, amo ni ang mga examples niya nga mas madali ka maka-himo or maka-create kang fire. Next kita. So, next, how to build a fire. So, amo ni ang mga another methods kung mag-create man kang fire. So, dila kita, next kita. So, amo ni ang iyang example, ang mga ginahimo dating mag-create kang fire. So, amo ni ang pagbutang ka mga kahoy. So, next kita. So, siguro, nahimo niyo rin siguro mag-create kang fire nga gamit ang kristal nga bagay, no? So, next kita. Amo ni another nga example. So, food procurement, first animal for food. So, amo ni ang mga pwede naton mapaon. Siguro matik naman siguro, no? So, trap or snares. Yun, amo yung mga example nga traps natin ang pwede natin mahimo. So, makita man ninyo. So, next kita.
So, any question? No, sir. O sige. Sa kung ra ka mo No, maintindihan sir. sa ano, sa atin nga lecture, pwede ka mo kapamangkot kay limited lang gid ang time natin. Pwede ka mo kapamangkot sa through messenger. Most probably pag survival amo ni ang ginagamit is nasa real situation ka gid as a soldier. So, rako pa man nga trainings na ma-experience ninyo. So, kung wala naman another question, so that ends our other subject matter for today. And thank you and Sir, God sa bless. LMS mo niya, sir. Okay. After kaya nagka-record, so pwede ninyo makita pagid sa LMS. Pero hindi pa ka siguro kaya ma-upload kay per semester, mali second semester siguro masubject ninyo for the advance nga instructor niyo naga-hold kang survival techniques. So ging advance ko na magtudlo ka ninyo or something may gamay lang ka mga idea para pag abot sang subject matter nga time na ninyo nga i-learn ang amo ning ka subject. So may gamay na ka mga idea. Okay, sir. Sige, sige, that's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.